এপিএছএলচি আছে বুজিছেনে এপিএছএলচি ইউথ উইং চেণ্টাৰ কমিটিৰ পৰা আপোনালোকক আমি কৃতজ্ঞতা আৰু আন্তৰিকতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে যোৱাকালি যিটো বিজেপি দল সকলে কৰ্মকৰ্তাসকলে যিটো বিৰোধ মন্তব্য দিছিল আমাৰ এপিএছএলচি দলৰ সন্মানীয় জয়কান্ত প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰক এইটো বহুত দুখজনক এইটো ক'ব নালাগিছিল কিন্তু এজন কৰ্মকৰ্তা তেখেতসকলে আমাৰ ওপৰত অভিযোগ আনিছিল যে আৰএছএছ বংগ সেনা আৰু গুপ্ত হত্যাৰ কথাত যে যুক্তিবিহীন আৰু তথ্যবিহীন কথা বুলি এপিএছএলচি পাৰ্টিত প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰক অভিযোগ আনিছিল আৰু লগতে দুই নম্বৰ কথা হৈছে জয়কান্ত ছাৰক ওপৰত যে প্ৰশাসন তদন্তত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি দাবী উত্থাপন কৰে 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ হৈছে জয়কান্ত ছাৰক কাৰ্বি আৰু নন কাৰ্বি এছটি আৰু নন এছটি কমিউনেল ক্লেন্স জাতি মাজত সংঘৰ্ষ কৰিব বিচাৰিছিল বুলি কৈছিল আৰু কাৰ্বি আংলক যদি অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বুলি তেখেতে উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু এইটো যুক্তিবিহীন আমি ক'লোঁ বিভ্ৰান্তি কোনে মন্তব্য কোনে কৰিছিল নহ'লে বিৰোধ মন্তব্য কোনে কৰিছিল নহ'লে আমাৰ ছাৰে বহুত দিনৰ পৰা ৰাজ্যৰ আগত অৱগত কৰি আছিল যে আমি কনষ্টিটিউশ্যন যিটো লিখা আছে সেইটো মানে ৰাজ্যক সতৰ্কতা কথা জনাই আছিল গতিকে সেই মন্তব্য কিয় কৰিল তেখেতসকলে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আনিছিল নেকি আমি কোৱা নাছিল আমি এপিএছএলচি দলৰ পৰা ছাৰে এনে কোৱা নাছিল যে কাৰ্বি আৰু নন কাৰ্বি বুলি কোৱা নাছিল এছটি নন এছটি সেই মন্তব্যটো কোৱা নাছিল এই মন্তব্য কিটা কৈছিল আমাক এই তথ্যটো লাগে এতিয়া দিয়ক তথ্যটো দিয়ক তেখেত আমাকে এপিএছএলচি দলকে অভিযোগ আনিছিল যে তথ্যবিহীন বুলি আনিছিল যুক্তিবিহীন বুলি আনিছিল যদি যুক্তি আছে যদি যুক্তিবিহীন হয় তেতিয়াহ'লে আনক তথ্য আছে যে আনক আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ এপিএছএলচি দলৰ পৰা সেই মন্তব্য কি কৰিছিল জয়কান্ত কিয় অভিযোগ আনিছিল এইটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কৰিব লাগে বুলি কিয় আনিছিল সেই মন্তব্য কিয় কৰিছিল ৰাইজৰ আগত এইটো মিছা প্ৰচাৰ ৰাইজে এইটো ভুল নুবুজিব আমাৰ সন্মানীয় জয়কান্ত কেতিয়াও সেই মন্তব্যটো কৰা নাছিল এইটোৱে আৰু জাতিৰ মাজত যে এইটো সংঘৰ্ষটো সৃষ্টি হ'ব বুলি তেখেতে সেই মন্তব্য কৰিছিল সেই বিৰোধ মন্তব্য কেলে কৰিছে তেখেতসকলে বৰ্তমান যে আমাৰ ভনী হুকুৰী টিচপি সেই হত্যাকাণ্ডত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কৰিব লাগে আমি দাবী কৰি আনিছোঁ যে আইন প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি আজিৰ দিনত 2জন মানুহ যোনটো অপৰাধীক পুলিচ প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিলে তেখেতসকলক আইন হিচাপত সিহঁতক শাস্তি দিব তাক ক'বলৈ কি দৰকাৰ আছে কি তথ্য আছে ক'বলৈ কি যুক্তি আছে ক'বলৈ তেখেতে আইন প্ৰক্ৰিয়া যদি তেখেতক শাস্তি দিব উচ্চ ন্যায়ালয় ল'ব পৰিয়ালবৰ্গক যিটো ন্যায় পাব লাগে আমি সেইটোৱে দাবী কৰিছোঁ আন কিবা আমি অপ্ৰাসংগিক কিবা আমি কথা বিৰোধ মন্তব্য কৰিছিল নেকি সেইটোৱে প্ৰশ্ন যে লাইচেন্স ইংলেং লংচিং টকবি লগতে কি চলৱাৰ বে সেই ৰাজ্যক কিয় অপপ্ৰচাৰ কিয় চলাইছে যুক্তিহীন তেখেতসকলে যুক্তিহীন কৈছে এপিএছএলচি দলক কেতিয়াও যুক্তিহীন কথা কেতিয়াও ৰাইজৰ আগত মন্তব্য নকৰে আৰু অৱগত নকৰে আপোনালোকে জনা উচিত এইটো যিটোত আমি তথ্য যোগেদিহে আমি ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰে আজি তথ্য নথকা বস্তু আমি কেতিয়াও ৰাইজৰ আগত সেই অৱগত নকৰে ৰাইজৰ আগত আমি প্ৰচাৰ নকৰে যি ধৰণৰ আইনে দিছে যি ধৰণৰ কনষ্টিটিউশ্যন দিছে সংবিধান দিছে আমি সেইটো মতে আমি কাম কৰি আহিছোঁ আজিলৈকে সেইটোৱে কৰি আহিছোঁ আমি ছাৰে আমাক সেইটো কথাত ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰে ৰাইজে সতৰ্কতাত কেনেকৈ ৰাইজৰ আগত সেই কথাটো আগবঢ়াব লাগে সেইটো কথা সদায় ছাৰে আমাৰ আগত এক অৰ্থৰ যোগেদিহে আমাক বুজাই ৰাখে আজি কিয় সেই মন্তব্য কিয় কৰিলে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ সেই কথা ৰাইজৰ আগত এনেকৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰে যে আহি থকা দিনটো কাৰণ ইয়াত বহুত ডাঙৰ ভুল একো ডাঙৰ বিৰোধ মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ এছটি নন এছটি কাৰ্বি নন কাৰ্বি মানে কি এপিএছএলচি দলটো কিবা নন কাৰ্বি আৰু কাৰ্বি কিবা কথাত কৈছে জানো ৰাইজৰ আগত সেই কথাত আমি অৱগত কৰিছে জানো
আমি কাম কৰি আহিছে মাত্ৰ আমাৰ ট্ৰাইবেল জনজাতি কাৰণে ৰক্ষা কেনেকৈ কৰিব লাগে জনজাতিসকলক এই অধিকাৰ কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব লাগে সেই ক্ষমতা কেনেকৈ আনিব লাগে আমি সেইটো বিচাৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াত ST আৰু নন ST তেখেতসকলে সংঘাত কৰিব বিচাৰিছে কাৰ্বি আংলং সংঘাত বিচাৰিব তেখেতসকলে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব তেখেতসকলে বিচাৰিছে তেখেতে কৈছে জাতি আৰু জাতিৰ মাজতে কিবা সংঘাত কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু এইটো ভুল যে ইয়াতে ST জনজাতি আমি একত্ৰিত হৈ ঐক্য হৈ আমি কাম কৰি আহিছে আমাৰ APSL দলটো এইটো কোনো ভুল নুবুজিব এইটোতো আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আগবাঢ়ি থাকিম আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি আগবাঢ়ি থাকিম ৰাজ্যক কেনেকৈ সতৰ্কতা কৰিব লাগে ৰাজ্যক কেনেকৈ অধিকাৰ ঘূৰাই নিব লাগে আমাৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত যিটোত অধিকাৰ দিছে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আন ইয়াক পক্ষ আমি বেলেগ ৰাস্তাত পক্ষত আমি যাব বিচৰা নাই এইটোৱে লংচিং তকবি যিটোত মন্তব্য দিছিল আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰেছ মিট আগত এইটো ভুল তথ্য তেখেতলোকে ভুল তথ্য কাৰণ ইয়াতে লিখা আছে এইটো কি লিখা আছে এক্স মানে কি তেখেতলোকে বুজি নাপায় নেকি এক্স কি বস্তু বুজি নাপায় তেখেতলোকে প্ৰাক্তন এক্স মানে প্ৰাক্তন ফৰ্মাৰ কিবা অট'নমাছ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো কি ইয়াত এক্স হৈছে নেকি প্ৰাক্তন বস্তু নেকি এইটো বৰ্তমান চলি থকা বস্তু এইটোতো এই অধিকাৰটো আজিলৈকে জানা নাই নেকি তেখেতলোকৰ আপোনালোকে চাওক এইটো যদি আমি যদি ভুল তথ্য আপোনালোকক দিছোঁ তথ্য যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক আপোনালোকে এইটো ৰাইজে চাওক এইটো জীয়াই কথাৰ মিছা কথা কৈছে নেকি এইটো চাওক কি আপোনালোকে এইটো জীয়াই কথাৰ লিখা হৈছে নেকি চাওক ইয়াতে লিখা আছে ইয়াত লংচিং তকবি ইমান অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে কিয় চলে ৰাইজৰ ওপৰত কিয় বিভ্ৰান্তি কি কথা মন্তব্য কি কৰিছে যে আহি থকা দিনটো যাতে এনেকুৱা মন্তব্য নকৰে সেইটোৱে আমি কাটুৰি অনুৰোধ যাতে ৰাজ্যক যে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যক জনজাতিসকলক যিমান জনগোষ্ঠী হওক যে যাতে এনেকুৱা অশান্তি পৰিৱেশটো আনিবলৈ আমি বিচাৰোঁ মাত্ৰ শান্তি পৰিৱেশ বিৰাজ আনিবলৈ আমি সেইটোৱে কাটুৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আহি থকা দিনটো এনেকুৱা মন্তব্য নকৰে যাতে সেইটোৱে ঠিক media korte tuhan kiro pilo nang tuhan chopating penang tum kewang apot nil tum jasimet pet pini nang tum phan nang chohang nang ko athei la lo tum press meet ki hang nang ko athei la lo kedam tani BJP long ki claim asong japo tum pinang an APS se party aphan jai ka thara kya aphan kalile lam hok helam ki bok thapen रात फान के पमांग हुजी फान आला तुम कनिंग जे पोथाक्सी नि तुम लामबोय की पीजे फासी पिनी नि तुम प्रेस मीट बांके ना हाल पनलो जे अपरांग से बांके नि तुम कनिंग गांग तुम मंगल हालो सलवार बे के हाय अलांगली जेआई कथार फान की जोंग दम थाप की पु दम थाप हाला बांग सो लाम बांके नि तुम निंग दुकलो alangli nut kijabang pulangte lamabang langdam pami ing cabdam pami pensi alangli lam ningje polo alangli pulo jai kathar abang bongo senal apen RSS tumphan kaiki da pang thekver ku alangli ka ningje abang lapen Karbi Anglong lapuson kahin udak insiden dulu pote jaya kathara bang press meet bang po lam ningi serak titik tu akahino a situation Karbi Anglong nangki klang hujong si lam ningi dundi polong te mentun lam kani dun bokente kisung hujong si lam the cepak lang dundi polong te komentu lam kani dun boke asalang li pulo bongo sena kadu kawe RSS tum aphan ki koi asona lam kar bok bang chokchi pu alang li ke niye bang tang de bongo sena phan alang li si da kar biang long ke wan ma tang de bongo sena pe alang li kupine kachira akethi dum la son dum ma la alang li bongo sena ave pu alang li pu unjima itu tum thekdam long lu BJP long kito akar biatum jai kathara ke hai jongsi
bongo sina alam ning jelo polote alang tum kang nik choi ti il tum thek dam lu sitame il tum theglo lo pining ning kan utor bol bil lo bongo sina tum ning kan pliket ata ki chok katalo na hut bongo sina atuma meeting rat deta theklong prong lo alang tum laso prang jay kathar bongo sina alam ning jelo polte alang tum kang nik choi ke non altum abich kor plot lo bonon ge theklong prong lo bo lancho takela 2016 aning kan 15 16 aning kan bang phokep rahini bongo sina tu DC karbino DC athengno surrender halake bongo sina kalima karbiang long bongo sina dolo polte ilitum inglo akhepan heno daji meme hala bangso lam sikaning je radpan kithan labela bangso lam ka ho lale salawor be ke hai bongo sena phan kirap alam kaning je rak ki kopia thelo alangli ki damtar ni media thingno kaning je teng pulote alangli la pen ke bongo sena atumang bong relationship the dumdu alangli mathama bongo sena karbianglong kidom mesen botong alangli ki kroidoma bongo sena yo si karbianglong nang tangbom lo bote itum inglo akhetum kijok banduji botong alangli mathama tangte jai katha raraphan ahok alam ki thana potong alangli aning ki sodun ma kopia pot thang kalile alam pen jai katha raraphan alangli lam karbok thap karbok pru raraphan pamang pini kar bisulang do arap chini thek thronglo bongo sena penopot karbiang long akheno tomonang japiglo secret killing alam alang ningjelo ahok lo ke secret killing do piglo ke labang so secret killing komalo ke claim kente pini ildum thekam lo non head jong kali tang hoguri tisopia phanta secret killing lo kente pathi jo ke elang mala alang ke pathi atum alang ni tuan komar lo ke toy ke pinyani anda itum klar dakalam thelong wela last ki damta ni ne tum press meet lo kan ninge prabjin bela sona kalpil van nepsi arwateng insai nangji lapen ahema sor tum van justice pelong nangji pusiri tum ke kaninje kopia thesi ki आप lo kopia these apran karmut lo halabang so alam thelabang so reason bang ke ahema so labang karbiang lo arab handat pachi nei athema labang so alam mera pot pini karbiang lo swalo tum kafiri ben sinon duna la sala bang so kafiri ben labang so tension ben pe jogji polong ta reason mang thandak nang kopia posi lo hang ke pithilo la so lam sin tung tam tani da press meet long kaninje ahok lo la hukuri te sopi jot kalilo Robinson ronghang ake ai pasal dor bagur ke parlo hala dak sima lang li phana gari alo masi chakku men thak ok lo pathi lot lo bini alang thon ne aplo ta kopia thes ke pathi lo pini na chini le rara tum ai ma sordum bini justice long le lasona taxi do lo lason aprang dai no nim so pi phan ningkan narkip sirke apra hala ta aprang ar mudel athang ata heliben up dak lo lasona taxi do pik lo lason ke pathi kumal lahai ho asai lang no kami claim ke kumat lo la afikal jab dun ke lasi ilitum aphan meme lapen alang litum mathadam pe meme sila bangsolam ke ninje nangi pini bongo sena kar banglong do lapen ing tang pi khang jang lo pini non kar banglong termas council ki jat par bongo sena to chakong themu binia hokala mathadam pulote ninji pulote ka BJP aphan non ke party ke bongo sena atum lasil to masar niwan ninjelo BJP kha ke lage arling atum le kha gali inglo khele kha gali lage kiche tumsi kha hai pu ningi baro hala bang solam ka hoklo lapen longsing tok bia ke hai alang li pulu je ai kathar ke ra phang pamang huli lo lanon
parliamentary election allow putha kedam tang jaya ke thara ke hai ningjelo non ke BJP na ke hai pen mat autonomy jakong ke karbing longa bi derlo labang solam ke hoklo athemala nil tum paper dong sigilong laki laso paper kopilo la tum landam de thedam longi The Indian Express belum. The Indian Express halabang so news along a website ng tim kelong. Alang tim lang amden loy. Hala ko pilo beto. Il dum mata dam langi. 2014-2019 ningkan ke 3 autonomous district ST parliamentary constituency pusi. Itum han ang hangbong. Itum han kelong nang ji arona teng masi government pe lasong si itum nang sung pibom aprang ke. 2014-19 so apranta sita non pinning 2024 labangso parliamentary constituency BJP na hai det nangke ex autonomous district pusina hangdong lo landamon non kito kopilo 2024 constituency Difu ex autonomous district state ke Assam polo 2024 winner name Amar Singh Tisuk winner party Bharatiya Janata Party lasolam theke jaya ke third ke nahi gali ke जय के थड़ के तो कली के नंबर लाम बनाओ तुम भां लाके हो लाके जय के थड़ से किसलाम लम्हा हो लाके जय के थड़ से कितोक लम्हा जोंग से लबांग सोलम हो कली पोलो दे तुम पीपल ओ पकड़े पिने ओपोस पिने तुम ला सोलम में पो ऐसे रात में पमा हुलम ले जय के थड़ के नहीं गली दोनों तू लाके लाओ ना तुम लाके ना तुम ला कुपिलो हम Halo so express long pilot da ha pilot hola da nala ho da nilit tum thek dam long ji la so the Indian Express polong halo so website long tum landam ing thek long pula halo landam pemin yo la tuli pakka tha la tum palang pemisna jaya ke thar pachu bai ma mata hoklam si ke than ma jong sila bangsola ma hokali polong te la tum non mat oppose mon correction kuri non la ante la ex autonomous district Difu ex autonomous district pukente ex pa meaning ko pilo bisalam nile aprang president dulu ise party lo ise song puna hala so party song si nile si president resign dulu ban liyo si approach of the penilo si wangilo pulo te nile bangke ex president pusi budi aban ko bumati te non ke la se bang tok tan ho la ke nile me ka ni gali dona tu lasi la longsing tok bia ke hai ta alang te nut alidar usi mithar han chikrong la salang li ninje pame nangi makha pame nangi la tum ko so la paso alam ni long pop lo bara langdam pame nangi la ke sentiment alam la ke osumar chile makamali la so tengo pote kar biang lo autonomy na avelo kar biang autonomy sa avelo pote itum ki jok bando lang potong alang tum mathama kopilo la ahok alam rafan thande da potong lang tum kecepat tui masih kama thama ahok alam rafan pakla nampu AP se party ke ahok alam se rafan ke than kechong thui alam than the la balang tum ningchi pamenegi lasi dake clearly talk daklo Amar Singh Tisuk winner party Bharatiya Janata Party 2024 constituency ke Difu ex autonomous district state ke Assam no lage lasi lake milik tua party president ke pacu baik kali penrat pan ke congtri kali laso lam ke lake mathakang alam mali karbi nglong aradoan la itu mathakang alam mali lapen la chaning leng jaya ke thara ke ang kupilo ke puge jaka satok sahut alang li autonomous state ke pelong ji pan isawar sailong lo sitahala sahut alang li pijut koklo pusi kipu are hada hala so jakka sahut amumen 2015 ningkan April achi klo tos ke hang lo hok lo central government pen hala so tos ke hang hut kachingwai hut kopilo sombusing kan ke autonomous state lake isi
political matter la pot si nang li tum people mandate chiwan tha la an le la so pu thake la so subject ke chingki nang pusi bang nang pudun dak lo public mandate people mandate chiwan tha pusi tum hanang nang pudun lo rat pen aning ke hang alam the rat aning ke hang abang phu wala bang so jakong chiwan tha la lo bote kupilo lage election में कित खुबें के हाय तुम क्या लगे रात बेना अनिंग के दो का बांग फू तुम हंस के पाए हाय लो के दी चीनी नहीं है ना तुम आरोन लाम चीनी नहीं ahob ni lagi arong tek obang ali sida India के डेमोक्रेसी कंट्री बुकल के चीनी के नीली तुम ता अलांग तुम चीनी नहीं है पोलो ते डेमोक्रेसी कंट्री पर डेमोक्रेटिकली से लगे चिसोंगना बुकनते आर्टिकल 244 ए के लगे पॉलिटिकल इशू लगे कोमने असों नुसी हंग चार डाक सी लोंग नहीं बुकल के निंथे नहीं जोंग से ahob पे तक होला सो जकास होता हो हेम्ब्रेक वानुंदेत पसंद है डेमोक्रेसी के लगे आवेदन पोले कदू का व्यास अपार्टी दुंदा बांग पुची सोंग पोल हांगनाम पोल लोंग लोग रिफरेंड एंड बुम पो है कार्बियन लोंग दा बांग ची सोंग लोग सी लोंग लोग ते इलेक्शन के बाद थुई के कि थुरी किनांग मसिया बेलो दाक एमपी किनांग बेलो दाक एमएलए किनांग बेलो दाक काउंसिल के दुए किनांग बेलो अलांग तुम हवा बांग सोलाम मा थादान नंजी लासी जाय के थार फान आरोन रे ahob हेलाम कारबक था पेन पोट लाइचा निंगलेंग ला पेन लोंगसिंग तोक बी ला पेन सलावर बे तुमान ने तुम हिन पेन निंग दुक चपकलांग अलांग तुम ahob पेट कारबिया खे फान मत इंगलो खे फान रादा फान मोनसम किपि दुई मसिनिंग के हांग पोते ला पुसन कंट्रोवर्शियल लाम निंगे नंगले पेन ahob लाम निंगे ने ला पेन ahob लाम कि थान के लगे कसौसा गली ahob हेलाम के निये तुम के कसौसा पुई ahob हेलाम के निये फान के कसौसा पुई अलांग तुम चीनी ला बांग सोलाम पिनियानी ना जय के थार पे तुम एपिसोड से पार्टी तुमके 6 सिदुल रोटिंग सलाम के थान 6 सिदुल रोटिंग सलाम के थान 6 सिदुल के चौबाई के दी लगे कॉन्स्टिट्यूशन के लगे लगे संविधान के लगे लसी अलांग ले तुम लपसोन अलाम के निये पे ना पौध नील तुम मिंग दुक लो लपेन लाइचा निंगलेंग अलांग ले कुमार लो ये तुम चीनी जी लांगदाम पर मेलो पोलो लंगते अलांग ले के अपॉर्चुनिटीज को नट सी आवार साइकिल महा दाक्से लाइक दुंजिया बा के दामता निल दो एपीएससी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कुर्सिंग तिमु अकी हाय फान सिलामे दाक लामदिंग रो केस से थमसम तुम किनेप कांगहु दामहु हाला सुहु अलांग लिफान कोना की पन के लाइचानिंग लेंग ऑफिस से पन अलांग li sojong dolo alangli lapuson asai lang nu ki kremalong kusong salangli ari ki bidun lo ang chema thana ji lapuson akam ke krem nang ne chok che pura langli pingkhat dunai polo langli to phan acha langli nu ka chini bang pusi alangli dak lamding ro case tumta hok kun loke advisor bolangli langli advisor kam la haloma ko man man kidnap dam nai potong kaping khat khat la mesen alam potong alangli mithang ma chema tham lasi la puson alam abang ke athik the alam bang ke rata thingo wan pen rat pamang hu nang ni laben BJP party alang dengan BJP party lo pasti punang kok ko pia contribution lo to jaya ke thar ha Delhi dam pen bata se bak dharna do dam lama are dharna ke do ong lang no dak lo Delhi prek jam asong tum pini tum ke mang chun lama alang ni tum ki hai BJP a sarkar ki do ningkan ka lo kar ben lo non anta karbiang lo rada ki mang akang it ke pachun dek thea party ko matlo langdam bote BJP the number 1 lo pen congress number 1 pana atum bakle aki bilu lo tum lalu ke chok che bang ke alang ni tum ajakong ke do tum ke pachun je bang ke thik si la non la episode party tum hai lang jakong long le lang अरे जाकोंग लोंग ले दे कोसोन सी
पार्लियामेंट लोग दुनों को मती हेम्प्रेक के पार्लियामेंट लोग से दाम से हांगदाम लंगी बो लबे अलांग तुम राडा फन इस थेलम क्लार डकलम थान नहीं चिथान बेग नहीं लसोलम बीजेपी पार्टी लोग मासी हेम्प्रेक एजेंडा के अभी हेम्प्रेक अकी मिया स्टेट के क्रिएट जी फन एजेंडा मासे अभी पुसी अलांग तुम मिथांग पार्टी तो मासी निंगे दाग लगे कि दामतांग तारीख प्ली बड़ी रिजल्ट लगे तारीख प्ली आनी अलांग तुम मीडिया अलांग कन्वेनर रोंपी साहो बोला दी रोंपी साहो अलांगली तोक्सो मासी अलांग निंगे दाग जे नि तुम बीजेपी तुम बन के अकी मिया स्टेट के क्रिएट जे फन के नि तुम अप्रोविजन अबे पुसी बांग सेंट्रल के नंगे दुम दाग लो पुसी अलांग मथांग मासी के निंगे माथा बीजेपी पार्टी मासी तुमन हेम्प्रेक नंगी पीजे फन थांग नट अलाम अवेले कुपुसी अलांग तुम पिनिया नि अंत हेम बीजेपी लोग दो बमला अलांग तुम आहक पेट लो माला हेम्प्रेक भासे के मासी बीजेपी लोग के दोलमा non lai chening le ke hai tum long sing tok be ke hai tum salor be ke hai tum ba bjp long ke do kar be tum anta ka li la ke la tum mi thang jung jung le phan chot pini ya phasi ma tha chot pina phan ma tha the la si alang tum ning chibi pe me ning le solam nang ke la thang bak bela episode si jai ke thara phan ki putor la ma ing tono kar bengo aisu akisung do an ke pechogi ke pachunji phan le alang tum bor inon hai de lo ke jakong do lo ke non claim no claim that take that bolong tadi tuna kurang tu pejiri sakit dam tang ason parliament lo train hang dumnong chok chelu lakar biang lo tangga corruption chok chelu konda se abar sai lo ima hodak dun kemang la dun tap dun pulang chok chelu ahok pet kar biang lo arat akimang na tum se chini lo lagi laki chunji phale bor ina non episode se party aphan nagi jong thap nagi jong prul bang ing ton melo thang ba isu lam ban thap thire bang chunir lo na to aphan athema ning jang je me high death pen rada phan sai claim pipe death rada kimang pachun pipe death polo de labang nang jong dame nang pu dame lake ke char ju nang ile ka ron do lake ta pinia ni anta kaduk ka rada chini lo high hela jakong long lena ko sons nili tum ki claim bolage lasi la thang bagbe ai su ben kalik kala lang alam ning jesi rap phan pamang huji po alam ma kenal tum ington melu lalu nang tum karne son to da ajtame thang off goli ko nili ning jelo lo salam la po an akaheno dak incident kar beng long nang plang data phisita ki ong dung हम भंगा संग तुमता इन सामरी लपेन के बीजेपी पार्टी तुमता इन सामरी असों हासे कांग्रेस तुमता इन सामरी कुपिया पोट लो लापुसों नंगे चप्लान दे लास्ट निली तुम पुलो कारबियांग लोंग के अमोय आरबुंग चिंगलोक तांगलो hala bangso amoy arbung cinglok pet lo posi non lakang thunji phan kare pieri phan komat lo hala sini likarju pini tum theglong lo lapuson injustice kipi abangke itum theglong pilo kare benglong lo lasi alang li tum pulo jai kathar basi inquiry nei bubodi non hukuri tisupi apan komat si ke patilo leben ke pathi vega bang ko pia posi ke patilo alang li ban komat ni ke toy bang doma anung ka jab dun bang doma halabang rap ta kachini kangtung lapen ahema sor ma kachini kangtung la sinon labang so government jong si labang so justice pitek the poloran te ang hoi along kang ni je ja kong be lang itu athialang litum rat phan lang ji pusi politik kelong nang sun lo hai ta hai lo ki claim ji ki rap ji ja kong non dulu lasi alang litum jai ke thara phan ke inquiry thong kep sita thang na ra kahin long le lo halan mon kahin dak ki claim bang phan inquiry ra ko pia pot si ke pathi ma ko pia pot ko pia reason ma mane ko mane poisa ki pito alang ki claim ma bai hu alam bang kladak alam the alang tum rar phan wan thek det pusonte
labang ke curuji sita jong si claim pote lagi rata cina po ko pini sonda kecil tit dan dulu imut anim sopi kargipi apran kedam ji laki lamsu kali ili tumo pan isa tension nang bikok le tumo der pan isa monsam pavi der songsi nang dulu lalu